Zdravo svima, dobrodošli u Almirin kutak. Danas vam se javljam sa jednim vrlo jednostavnim savjetom za sve one koje uzgajaju kosu na curling način, to jest uz pomoć curling metode. To vam je metoda za kovrđanje kose. Eto, ukratko da pojasnim, ne možete naravno kovrđati ravnu, prirodno ravnu kosu. Kovrđa se, znači potpomaže se prirodno valovita ili kovrđava kosa, već ukoliko ste iz nekih razloga izgubili svoje loknice uslijed pogrešne prehrane, manjka suplemenata, vjerujte, perimenopauze, klimaksa, poremećaja hormona, različitih vrsta oboljenja, svašta, a pogotovo autoimune bolesti mogu dovesti do velike promjene u vašem vlastištu. To ste vjerovatno primijetili. Naravno, ima tu jesen, proljeće, linjamo se kao neke mace, jeli? Tako da ima taj prirodni proces. Međutim, hajmo mi sada tu našu kosu, evo kao što je ova moja, nije masna, nego je taze oprana, još se suši. Hajmo je malo, i vidite koja joj je dužina, hajmo je malo vratiti. Moja kosa je nekada davno imala kovrđe, pravi kovrđe. Ako ste nekada na nekom videu primijetili, one se ovdje ovako 2-3 se uvrnu. Evo sada je to ravno. Sad treba imati malo u glavi, što bi rekli, vremena i da se sve to fino složi i onda da kažete, imam ja i rješenje za to. Kako je to meni došlo u glavu? Prvo, dobijem ja ovu vrećicu, ovu trakicu. Nisam prvo znala pravo da vam kažem ni šta je. Kaže, evo ti jedna trakica, pa kad praviš, kaže, pitu stavi na kosu, kuda meni to treba za pitu, da slučajno ne bi šta upalo u pitu. Reko, nemojte da brinete, ja reko, nemam problema s tim. Međutim, poslije sam shvatila da meni ova trakica u stvari pomaže da svoje te kovrđe vratim malo nazad. Pa malo pomalo, ja sam to u 3 navrata baš fino, onako, slobodno vam mogu reći, s merakom izašla na ulicu. Takva mi je kosa divna bila, sama sam sa sobom bila ponosna i zadovoljna. Šta mi u stvari trebamo? Mi trebamo ovu trakicu. Ova trakica vam je u stvari medicinska kapica koju možete kupiti u apoteci, a ima ih i u ovim drogerijama, nisu uopšte skupe. Ovo je inače jednokratna trakica, međutim možete je koristiti nekoliko puta. Ja sam probala prvi put samo sa ovom trakicom i tako sam stavila na mokru, znači samo prosušenu kosu sa peškirom i ostavila tako da to stoji. Ja sam stvarno bila zadovoljna s tim. Međutim, u sljedećem navratu ja sam pokušala da kosu malo prosušim kroz ovu kapicu uz pomoć fena. Ja inače, kome zna da ja fen ne koristim fen. Međutim, za onaj rezultat koji sam ja tada dobila, vjerujte da, evo ja, pomirit ću se s tim da ga upotrijebim, pa bar svako drugo pranje kose, pa tu 1 minutu. Vjerujte da ja kada sam skinula kapicu nakon što se kosa osušla, poslije te minute sušenja, nisam htjela duže, to su bile prave lokne i ona je bukvalno iz ove dužine došla gore. Muž je mislio da sam se ošišala, to je tako izgledalo na prvu. Dakle, ono što hoću da vam savjetujem jeste da kod metode za kovrđanje kose izbjegnete onu majicu pamučnu što oni spominju kako se kosa prirodno suši, prevrnete kosu, motate pamučnu majicu. Vjerujte, jako dugo traje, isprobala sam to 1.000.000 puta i uvijek mi bude hladno po glavi. Međutim, sa ovom kapicom to uopšte nije slučaj. Kosa tako, glava tako diše, nikakva se ni hladnoća ne zadržava unutra od te mokre kose, da je to fantastično. Još ako zagrijete malo sa ovim fenom, vidjet ćete rezultat. Ja odo sada staviti svoju kapicu, malo prosušiti fenom i ostaviti da se to prirodno dalje suši. Sad ja to moram ovako zakačim usnama i navučem. I to tako izgleda. Još malo popravim okolo i sada ću ja to malo sa fenom samo proletiti okolo. Bukvalno. I vidjet ćete kasniji rezultat. Nemojte mi uzeti za zlo ukoliko sam pogrešno izgovorila metoda za kovrđanje kose na engleskom jeziku. Zove se kako se zove, curling ili curling, nemam pojma. U svakom slučaju znat ćete o čemu pričam ukoliko pratite tu metodu. Dakle, zaboravite majice, ovo je 100 puta jednostavniji i praktičniji način. Vjerujte, vaša kosa diše. A ovako to izgleda posle otprilike minute sušenja fenom i onda sam ostavila da se nekih sat vremena suši
sama. Evo. Ne znam koliko, je li uspjelo, dragi, šta? Jest. Evo, dragi je zadovoljan. Nadam se da je bolje nego što je bilo na početku snimanja. Eto, ukoliko vam se dopada video, obavezno lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste. Isprobajte ovaj način čisto da vidite hoće li vam biti bolje nego neki drugi. Eto, gledamo se neki drugi put. Ćao!